बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारे मेहमान हैं मुफ्ती उमर जावेद हैदरी साहब। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे। उमर जावेद हैदरी साहब, मुहर्रम हराम का महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर कुछ लोग अपने सीने को पीटते हैं, कुछ लोग अपने पीठ पे जंजीर जनी करते हैं, कुछ लोग अपने आप को मारते हैं, यानी जिसको मातम कहा जाता है। उमर जावेद साहब, ये मातम शरीयत में जायज़ है या नहीं है? अपने आप को मारना जायज़ है या नहीं है? इस पर सवाब भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? हमारे माशरे में मुहर्रम हराम शुरू होता है तो एक तबका वो अपने आप को मारना पीटना शुरू कर देता है। तो सवालात उठते हैं और पूछा जाता है इस सवाल को बहुत ज़्यादा कि शिया रवाफ़िज़ ये काम करता है तो अहल सुन्नत ये काम क्यों नहीं करते। तो अहल सुन्नत क्यों नहीं करते, एक सिंपल सादा सा जवाब तो ये है कि क्योंकि ये कुरान और सुन्नत में नहीं है। और अहल सुन्नत कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं, कुरान सहाबा और अहले बैत को मानने वाले हैं। कुरान में मातम का ज़िक्र नहीं, कुरान में मातम का हुक्म नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मातम का हुक्म नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ये मना है। फिर अहले बैत अतहार का ये अमल नहीं, सहाबा इकराम का ये अमल नहीं, तो इसलिए ये अहल सुन्नत ये काम नहीं करते। अहल तशय्युअ क्यों करते हैं, राफ़िज़ी क्यों करते हैं? क्योंकि उनको हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बद्दुआ है कि जिन्होंने कूफ़ा में हज़रत हुसैन और ख़ानदान नबूवत को बुलाकर मरवा दिया, कटवा दिया, ज़बह करवा दिया। तो वो बद्दुआ जो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला ने की थी और फरमाया कि तुम पीटते रहो, अपने आप को मारते रहो, तो ये बद्दुआ वहाँ से लगी है। ये इनकी किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि तुम ज़्यादा रो। उमर जावेद साहब, इन मातम करने वालों को सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बद्दुआ दी है मातम की? बिल्कुल बद्दुआ दी है। जब इन लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, ये किस किताब में ये बद्दुआ मुफ्ती साहब? ये शिया की किताब के अंदर ये बात मौजूद है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख़ानदान को कटवा दिया इन ज़ालिमों ने ख़ुतूत लिखकर, 12,500 ख़ुतूत, आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने कितनी बड़ी गद्दारी की है। आज एक ख़त लिख के अगर कोई किसी को बुला के मरवा दे तो कितना बड़ा उससे इंतकाम लिया जाएगा। इन्होंने 12,500 ख़ुतूत लिखे और 12,500 ख़ुतूत लिख कर बुलवाया और वहाँ से ये भाग गए और इन्होंने हज़रत हुसैन और ख़ानदान नबूवत को वहाँ ज़िबा करवाया और सबको ख़त्म करवा दिया। तो उस वक़्त ख़ानदान नबूवत की इस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस बेटी ने वहाँ खड़े होकर, हज़रत हुसैन की जो बेटी हैं, ख़ानदान नबूवत की ये बेटी हैं, इन्होंने वहाँ बद्दुआ की थी और इन्होंने फरमाया कि तुम जब औरतें सारी जमा होकर आई और पीटने मारने लगी अपने आप को कि वो तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म हो गया, तो हज़रत ज़ैनब ने कहा कि तुम लोग पीटते हो अपने आप को, तुम मारती हो, तुम्हारे मर्दों ने हमारे साथ ये काम किया है, तुम्हारे मर्दों ने हमारे ख़ानदान को ज़बह किया है और तुम आकर पीट और रो रही हो। और मैं बद्दुआ करती हूँ कि तुम ज़्यादा अपने आप को मारते और पीटते रहो और कम हंसो। ये बात हज़रत ज़ैनब ने वहाँ पर की और बेशुमार बद्दुआएँ की हैं। उन्हीं बद्दुआओं का असर है कि ये आज तक पीटते चले आ रहे हैं, वरना कुरान हदीस सुन्नत में आपको कहीं पर भी ये मारना पीटना नहीं मिलेगा। मैं कुरान से हवाला पेश करता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा रहे हैं, ए ईमान वालो, तुम सब्र करो, इस्ताईनु, अल्लाह ताला से मदद मांगो, सब्र करो, बिस्सलाह, नमाज के ज़रिए से तुम सब्र करना है तुमने, और तुमने अल्लाह से मदद मांगनी है किसके ज़रिए? नमाज के ज़रिए से। रोना, चीखना, चिल्लाना, मार पीट, मातम नहीं करना। अब शिया कुतुब की रोशनी में देखते हैं कि इसकी आयत की तफसीर में शिया क्या लिखते हैं। शिया के मशहूर मुफस्सिर हैं फ़तहुल्लाह काशानी, ठीक है, शेख फ़तहुल्लाह काशानी, ये मनहजुस सादिकीन इनकी तफसीर है। उसके अंदर लिखते हैं कि इस आयत के ज़िमन में या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के गम पर, मर जाने पर, किसी के फ़ौत हो जाने पर अपने आप को मारने पीटने से मना फरमाया है। ये फ़तहुल्लाह काशानी अपनी तफसीर में लिखते हैं। फिर इसी तरह इनकी एक और तफसीर है, उसमें अत्तिबियान फ़ी तफसीर अल कुरान, शेख अबू जाफ़र तूसी लिखते हैं कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गम मनाने से, शुहदा हूँ उनके गम करने से, उन पर पीटने से, मातम करने से मना फरमाया है। यहाँ पर ये दो मुफस्सिरीन का मैं हवाला दे रहा हूँ, मैं सुन्नियों के मुफस्सिरीन का नहीं, शिया मुफस्सिरीन का हवाला दे के आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि शुहदा पर मारना पीटना मातम करना ये हराम है, ये नहीं करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया है। फिर आप देखिए आगे चले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया। फरमाया कि हम में से नहीं है। ऊपर कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जो ईमान वाले हैं वो सब्र करेंगे, वो अल्लाह से मदद मांगेंगे। नीचे अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, मन ज़रबल हुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया, वो हम में से नहीं है जो अपने चेहरे को पीटे, अपने कपड़े फाड़े और जाहिलियत के ज़माने की तरह आहो बका, चीखो पुकार करे और मातम करे और पुकारे और आवाज़ें लगाए। तो आप देखें इनके मातम के अंदर क्या होता है। इनके ज़ाकिरीन बैठकर चीखते चिल्लाते हैं, मुँह पे थप्पड़ लगाते हैं, अपने कपड़े फाड़ते हैं। मैंने अब कुछ चंद रोज़ कबल देखा कि एक ज़ाकिर बैठा हुआ है और वो अपने आप के जिस्म पर कुछ मिट्टी मली हुई है और कीचड़ मल के वो अपने आप को थप्पड़ मार रहा है। तो ये सारे काम करते हैं, ये अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की मुखालफत में करते हैं। ये कुरान में भी नहीं, सुन्नत में भी नहीं, बल्कि मना है। फिर आले बैत अतहार में देखें, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए, क्या हज़रत हसन ने ये काम किया? क्या सैयदना हुसैन ने ये काम किया? क्या अहले बैत अतहार के दीगर लोगों ने ये काम किया? हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने अपने बाबा जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रहलत पर यह काम किया? नहीं किया। इसी तरह आप चलते आए नीचे तक,
آج تک جو بھی قرآن کو ماننے والے، سنت کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے ہیں، وہ ماتم نہیں کرتے، اور وہ اس طرح کے بیہودہ کام جن سے اللہ کے نبی نے، قرآن نے منع کیا ہے، اس طرح کی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک شیعہ کتاب سے حوالہ دیتا ہوں ماتم کے منع ہونے پر۔ شیعہ کتاب ہے دعائم الاسلام، اس کا صفحہ نمبر 225 ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کی کتاب کے اندر حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے تو اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ کیا آپ بھی آنسو بہاتے ہیں اپنے بیٹے کی وفات پر؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تمہیں رونے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ جب تمہارا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو تمہیں رونا آتا ہے، رونے سے منع نہیں کرتا۔ کس چیز سے منع کرتا ہوں؟ آگے الفاظ سنے حضرت علی کے، میں تمہیں نوحہ اور ماتم کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ میں نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے تمہیں روکتا ہوں۔ اور نوحہ اور ماتم کیا ہے وہ آج یہ اگلے 10 دن آپ بخوبی دیکھ لیں گے کہ نوحہ اور ماتم کیا ہوتا ہے۔ تو اس سے حضرت علی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، نبی نے منع فرمایا۔ اہل بیت اطہار کا ایسا کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں وہ قرآن، سنت، اہل بیت اور صحابہ اکرام اور دین اسلام اور شریعت کے خلاف کرتے ہیں۔ عمر جاوید صاحب، سب سے بڑا غم امت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر ہے، تو ظاہری سی بات ہے ان کے نواسے پر تو ماتم کیا جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر بھی ماتم ہوتا تو سب سے پہلے ماتم کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، صحیح ہے نا؟ جی بالکل، میں نے یہی کہا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وہ ماتم کرتی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم یہ بتا دیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ماتم کیا ہو، حضرت علی نے کیا ہو، حضرت حسن نے کیا ہو، حضرت حسین نے کیا ہو، پھر آگے امام زین العابدین ان کے سامنے ان کا خاندان کٹ رہا ہے، انہوں نے ماتم کیا ہو، پھر چلتے جائیے۔ قرآن، سنت، اہل بیت کو ماننے والا کوئی بھی شخص ماتم نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قرآن اور سنت کے یہ خلاف کام ہے۔ اچھا عمر جاوید صاحب، شیعہ مذہب کے 12 ائمہ وہ جو مانتے ہیں، 12 ائمہ، ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے کسی بھائی کے لیے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یا اپنے والد کے شہادت پر یا وفات پر ماتم کیا ہے 12 ائمہ میں سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی قرآن اور سنت کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا، اہل بیت اطہار کو ماننے والا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، وہ 11 امام، 12 امام ہوں یا کوئی بھی مسلمان، اہل بیت کا ماننے والا ایک شخص بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف، قرآن کے حکم کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں پر کہا گیا کہ ماتم اور نوحہ کرنا حرام ہے۔ شیعہ مفسرین کی روایات میں نے آپ کو بتائی۔ پھر نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو مار پیٹ کرتے ہیں کسی کی وفات کی غم میں، تو یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو 12 امام یہ کیسے کام کر سکتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت سے کیسے نکال سکتے ہیں یہ کام کر کے؟ قطعاً بھی ان کا یہ عمل نہیں ہے۔ عمر جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ماتم کرنا اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ سینہ کو بھی کرنا، مارنا اپنے آپ کو کسی سے ثابت نہیں ہے۔ اگر مارنا ثابت ہوتا، اگر مارنا ثواب ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر سب سے پہلے ماتم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت حسن کرتے، حضرت حسین کرتے۔ لیکن ہم نے جب عمر جاوید صاحب نے کھل کے بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر حضرت علی نے بھی ماتم نہیں کیا، اور حضرت علی کی شہادت پر حضرت حسن و حسین نے بھی ماتم نہیں کیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن شہید ہوئے، حضرت حسین شہید ہوئے، ان کی اولاد نے کسی ایک نے بھی ماتم نہیں کیا، نوحہ نہیں کہا۔ ماتم کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم۔